this day our deliverer, and forgive us our trespasses as we forgive those and trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Uy, asa ka magkaon unya? But, Jollibee na lang to, day. Sige, simbadayin tayo ni Human. Pwede. Wala ko yan tuwod. Sige tayo, sige tayo, sige. Wala ko nga. Muli tayo, pag Human na lang, nasa pa malita. Manglaag. Word. Sagasa. Ay, ato tagkuan. DIY to, day. Sige, sige. Pwede. Pautang na sa akong kwarta. Buang ka, day? Sige na. Kaya naman, 50 lang. Sige, day. Bantay ka ha, niya. Sige, go. Good morning everyone. Mao din ni akong report karon. Mao ni sila tanan ang barangay nga nahatagan nato og school supplies. Thank you. Ma'am, good morning, ma'am. Uy, sensay, usa man nato sulod, ingkod. Ma'am, naradapot kay ito-guidance magbagang. Gibuli, ma'am, good miniyagain na, ma'am. Okay, sama na siya, patawag. Si Jenica nga ando nga ko ba? O, sige, paanhian na diri akay. Nak, naku yung mga dala sa inyo, ha? Wow! Thank you, ma'am. I love you. I love you, ha? Get to it.